tanaw ko. Tanaw tani studyuhan tani tao. No. Ang cocoa tea. Tanan! Handi lang siya. Wow! Rag. Huwag makabarog din siya sa kuang. Perfect. Okay, that was it. Comes with the instruction. So, we charge it now. Okay. So, ano siya kung mag-pipe ka. Wow. No, not yet. So kung ano siya, ana, naanhi, oh. Di na to go on, guys, kay okay. 1 download quick. So now you're showing here. Gamay ka siyang baterya. Super. Money siya without reading instruction lang niya. Murag feel like a pro lagi. Money siya mo stick. Okay. Saan ba ito? Like you should. Anong di man ka masulod. Dapat anak mo ko siya. So, magsud. Ano ni maguba kay pugson lagi.
Anyway, need to read the instruction first, guys. First and foremost, read the instruction. Thank you. So guys, we have here the grupo. Actually, dili ni siya included. Kanilang ang i-include.